Patay kang iringa ka. Bulhog. Consistent gaya akong lag bay. Grabe. Lami na kay awardan niya ko ang kuan ba lag PC. Tanawon na natin task manager be buha nga ani eh. Pick na kayo akong kuan bay CPU. Patay ka dyan, Jay! Mo ginang giingon nga goodbye may point to see each other again. Ayan ang Jom, oy. Report si Jom, guys. Kakabalik pa lang mag-email pero batak pa rin, pre. Nga sa pusang iring, oy. Pusang iring. Madam Jailer, salamat sa 30 mil, madam, ha? Nga, Madam Jailer. Wala may kabutangan sa Sensilyo ba eh? Tuma. Bugha ang atay! Pinasok eh. Legendary. Kulata, magtama ng kalaban ba eh? Loh, grabe mo. Marlon Phobia ba eh? Marlon Phobia? Grabe, natakot na sila sa iyo, Marlon. Grabe talaga si Marlon Phobia ba eh? Fear me, I'm Marlon Elio. Natin Marlon pa. Grabe si Marlon Elio. An ally has slain the turtle. Imong itlog. Imo. Emotional damage. Baka emotional damage yarn. Legendary. Kasakit sa bubog. Anong mas masakit? Palda ni Isme o bubog ni Amon? Bubog ni Amon. Uy, nga ni gato cha-cha. Ayaw, Choy. Bad bang ka, Choy? Di maka one hit. Mapurol yung bubog ni Marlon. Pinakaka one hit. Tuma. Slow motion. Job, your labor is not in vain. Lok, yawa na oy. Nga ni Papa, Papa Gatotski. Papi Gatot. Walang uuwi. Papa! Posa! Retreat from the Lord. Di magsukol-sukol, Choy. ここの敵は星座の力をロードに攻撃するわよ。 Yats ang toki, may mungkag yats.
Tagahugas ng plato. Double kill. Kaya pala nawala yung SB, pinasok pala ni